ayena ko wolonfila tito jafana Allahu akbar saraka bola ba ibi mu famu ni yoro la hali kafiri sonikela ba kafiri fi awo mo sona ba abi nyuma de ke awo abi mo so ijigi kana tigade aljine de do Allahu akbar kana da yelemani ma misiri kono ke misiri koko doy me tigama ka gele kana siga fiu janame de do subhanallah ni o masala suru di ema do ala kira sigle tola ala ya wele kombina ni doni baga bado bla nyona e bi fendo atiki bi fendo mbaw bla nyona teta tet ni musiramina aywa kira ilabe doni baga banyi ilabe kana chokoroba shijedo ja shetana do subhanallah annana ko kira ma ko de kira ala kira ko kira ko e joni aya yirafo kira ko ama ko question tambimbulu ngalita mbaki kuna ikanjabi wa bismillah akusisa kira ko ama e jugu ye joni bismillah e jugu ye joni ako muhammadu ma ni jugu folo ni tafe ka balo fiu edu ntafe ka balo yere subhanallah kwa ni joni akwani mogo tegela blale kira ko togodi ne ka ki jugu ye obi famu me mogo mi tegela blale do ka ke e jugu fana ye togodi ngalbe ako kira ma ko bi segi ko don enyina na domina kito ikasana yelela ni ala ko yima ko asakha shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al janna Allahu akbar kuma timana yi Muhammadu ni ala ce ebe jigina ina na fo mo ye ko tegala bla e jiri do ye a jiri turle do aljine kono mais a bolo fara bi je kono jiri bolo mana jenye tuko ni ya bolo mine bi ni yera sura jula o ma min tegala bla le do abi to aka nyumana do jodo bi ala bolo ala kire ko to ko inna lillahi ibadan iza arada jodo bi ala bolo nu yemi ngene yedro ala bake bo ni kafiri soni kala ba atura ka soni la dodo fo nana ala jodo son o ala jondu no yemi fo ala boke no ala jo ko ala ki kuna jadnu jena o kuna jabuke kuma le bi kuna ja to mo tekela blale jigi kana tigala fiu muso do bi fatu jiginina udala jigini ka gele kutuko tin ka gele udala ni muso somna yerela na tamaru dengeleta ka solike allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ko fo tamaru la shen sabaka di muso kono mama na ya dun nan do tro so ko ngaja bi jigi sirala Allahu akbar ka kana to la Allahu akbar kira kan solo hinede o ko sobe abi yorom na torote udala dubba kelengele umbe haliba makoya fiyen siglembe adawla kata Allahu akbar jena fiyen siglembe dudala ibi sigi boneti jugo du kono fiu e bi du den shiti siri ala ka davena Allahu akbar je nemede ko sobe mamunum be nu bi fiyen sigu ka dala mo mun be kolon sele ka dur fle blala nunu sara daven shite mim se ka foka sara be benima ay saraka timimbo jila ji saraka yo karfa nanga dumine ke saraka do o jela ni ma yi wele halala ka do nyokse kele baraji bakle o jela wale de umbe dumunu ngono aw kana fo abe akademo yo bunye ku toyi olube min do saraka de do wale tabe min do ka so nyokse kele baraji bakle de do abi konjule ka sebe ko na fo kele binani ala ko kanoko ko juko terima famude bo otumana shetana wode fala kraye ako mogo min ka gone ko sebe e ko fe ko oye mogo tegala blale de parce que mogo tseka tegala bla ni masaraka kanu ajena kagile de kumana ko tegala bla jiri suye a jube al jina kono nga bulu fara be jen kono do ni jiri bolo mina choko ibitala wan jiri juyi kila nana yininga o yininga lu ka jan kila ka yininga ko otumana joni nga di ni mabe bismillah re teriye joni awo setana ko kira ma ko ne teriye ma tegala blale ay teri chama fo mais ma tegama gelen ya ko ne teriye ma tegama gele way bakhilu yoro do bolo tule do ni bamagolo de
surtout dutigi awo almaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali ni donna morinasi barikon kɔnɔ o hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye dudenw n'a dutigi ti nisɔndiya ka yɛlɛ o dutigi bi sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛ ko t'o la Allahu akbar Allahu akbar k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana e ti yɛlɛ fiyewu ayi b'i si kɛ sɛgɛn na i bɛ hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i si kɛ ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o nabila musa a tɛmɛdɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa musa taara ka ci la ka segin ka na kana sɔrɔ hali bi cɛ tɛ dame dugu la a kasira ɲɛji bi woyola ka bɔ a ɲɛda la ka bɔ woyo ka bɔ worofuranjɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumi ye jurumi ye kan ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumi yafa ta ye jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bɛ komi polisi e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka na di ala ma ko i ka mobili suɲɛ e tagalen kɔfɛ polisi bɛ se k'o bila wa ayi polisi ta tɛ o e de y'a minɛ ka taa ko i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polisi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɔ polisi ye ni polisi bɛ a ka baara kɛ cɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de donc o la jurumi dɔw bɛ yen i bɛ ala wele f'i bɛ nɔni k'i daji la ala t'o yafa parce que o ma kɛ ala la bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la an ka mɔgɔw ni mun ye kɔrɔta daminɛ dɔɔnin dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sɛbɛ sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛma ka fɛn dɔ sanga don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bi saraka la kira kan sɔli 13 de don ko di 14 don kumana ni nafaba in bi saraka la bon o tuma na ni nafaba bi saraka la ni saraka se tɛ e ye dun tiɲɛna an kɔni tɛna perdre o la tan tuma na kira kan sɔli o de ye saraka ye Allahu akbar Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim e ye saraka bɔ ni kira tɔgɔ fɔra ni ko sallallahu alayhi wa sallam i ye saraka bɔ Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri inayatika bihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim i ye saraka bɔ Allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمو كلي ني جوانيا كي يسرقبه okumana kira kan soli tanana ko ode kira kan soli bi jo saraka joyoro la mɔgɔ min be ni saraka ti bolo bon torika tigo ko ni kuna jara tiɲɛna o b'a kan dɛ olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ torika sira jɛlen don dɛ saraka ba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bi soli kɛ kira kan c'est-à-dire i ti jigi saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fɛ la urusi mɛnɛna mɔgɔw jɔra
verti bɔra mɔgɔw continue na ka taga dɔ jɔlen bɛ fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ Bamakɔ circulation dɔn dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka ban a dɔnna ta a bɔra ta dɔw nana porteur sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bon n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a ye fɔ cogo di ko nɛgɛsotigi y'a faga n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu il faut ko y'a faga kumana min bi kɔfɛ n'o ma maga la fiyewu o de ka saraka minɛna ma dɔn n'i y'a faamu bon saraka ye ni saraka minɛna i bi bɔ digɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten kumana kɛra kan sɔli a nafa ta naaninan ko a bi jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye tɛrɛma faamu de mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la ka kɛra kan sɔli kɛ ko saraka don a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ ni yɔrɔ in faamuna ni kan ka wala wala min se bɛ ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛma faamu de bon o ye a nafa ta naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هل نانجورا ياسا أبي جوكم كي كحميغلا ala ni mago bɛ nin ko in de la ala n bi papier de nɔfɛ ala n bi nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi hamina ko gɛlɛn fɛn fɛn bɛ n'a b'i la ni jogo fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiha kɔfɛ i b'o sura kala ni ye tahiya kɛ ka salamu bila allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud i b'i jija k'a wurudi siɲɛ 92 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 n'a fila jogo fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ni 92 kɛ i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka ɲi in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i b'i bɔ yan sani gotɔrɔ cɛ i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la b'i ka san 70 bato cɛ kira min ma defo kɛ wo ti kira min na ala ye kira min mankutu o don in n'a cɛ maa b'i gulo sogoba biyɛn na tɛlɛ ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bɛ yen papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni a mɔndɔli dama fɛ baliku jɔlen bɛ mɔmɔ i t'a dɔn min don mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don u bɛ sɛjiw baliya ka bɔ sira la ye koyi o de la ala y'o de fɔ yusufa fa ka y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta min abwabiha a ye don sow fɛ sow da fɛ n'e ma don so da fɛ i bɛ munumunu na kogo kɔfɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don Allahu akbar salatu ala nabi donc ni hamina ko gɛlɛn dilanli kama i bɛ sɔli wurudi 92 k'i ka hami jira ala la ala kɛ ala kɛra Muhamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ 92 k'a fɔ ala kɛ kira Muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ 92 ala a kɛ kira Muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya siɲɛ 3 Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ 3 diɲɛ yɛrɛ t'o 3 ye wa saba kunu bi sini Allahu akbar diɲɛ y'o dama de mana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu allahumma salli o de b'a kɛ
o de la soli dɔ bɛ yen allahumma salli ala kashfil ummati ayiwa bismillah i ye gamu dɔn kɔni gamu ma n'aw karamɔgɔw fɛ gamu ni ye gamu tila 100 ka kelen da o la o de bɛ bɛn hami ma mana faamu dɛ hami awɔ i b'a sɔrɔ hamina ko dɔ bɛ ne na ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bokomu nin ko in kɛmɛ ka ni hami dɛ moriw ka so de bɛ fa